مچم اور لنڈن ماسک. اچھا ماشاء اللہ. اچھا شروع کریں پھر. جی حضور. بتائیں یہ کون بچی ہے؟ بتاؤ حضور کو کون ہے؟ انیکا. حضور انیکا. انیکا السلام علیکم. ان کی بیٹی ہو؟ فرح خان. فرح خان کی. سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کرو. سوال یہ ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں کیا وہ سچ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں. کبھی دیکھا خواب آپ نے؟ کیا خواب دیکھا؟ چچڑے کی خوابیں بھی آتی ہیں؟ کیا خوابیں آتی ہیں؟ ڈرونی خوابیں بھی ہوتی ہیں. کیا؟ ڈرونی خوابیں آتی ہیں. ڈرونی خوابیں آتی ہیں. اچھا وہ تو پوری نہیں ہوں گی، فکر نہ کرو. کوئی اچھی خوابیں بھی آتی ہیں؟ سناؤ کون سی؟ کیسی؟ سناؤ. پاس ہونے کی یا جی پاس ہو جانے کی خواب آئی ہے کبھی؟ کہ کلاس میں پاس ہو گئی ہوں؟ نہیں آئی؟ جی آئی تھی پھر پاس ہو گئی تھی؟ اچھا جزاک اللہ، شکریہ. السلام علیکم پیارے زو. میرا نام رحیلہ سمن ہے. میری امی کا نام ہے طاہرہ مومن. جی مجھے شکل سے لگ رہا تھا کہ تم طاہرہ مومن کی بیٹی ہو. میرے بابا کا نام ہے ڈاکٹر عبدالمومن جادران. ٹھیک. میں مچم جماعت سے آئی ہوں. حضور میرا ایک سوال ہے، کیا چھوٹے بچوں کو خبریں آتی ہیں؟ کیا چھوٹے بچوں کو سچی چھوٹا خبریں بچہ آتی بیٹھا ہیں؟ ہوا تھا، سچی کسی نے خبریں بتایا تھا آتی ہیں؟ سچی خبریں. اس کی خواب تو جھوٹی نکلی ہیں. اس نے جو خواب میں دیکھا کہ پاس ہو گئی ہو تو فیل ہو گئی. تم بتاؤ تمہیں آتی ہیں خوابیں؟ جی. ہیں؟ آگے کرو. کیا کبھی کوئی خواب پوری بھی ہوئی ہے؟ نہیں. تو ساری کیا کریں علاج اس کا؟ مجھے خوابیں آئی ہیں، ڈرونی خوابیں آئی ہیں. مجھے بھی ڈرونی خوابیں آئی ہیں. ڈرونی خوابیں؟ دونوں بچوں کو ڈرونی خوابیں آتی ہیں. تم اپنے معدے کا علاج کراؤ. تم رات کو دال وال کھا کے سوتے ہو تو اس وقت ڈرونی خوابیں آیا کرتی ہیں. میں کہا فرینا تمہارا خط مل گیا تھا مجھے، جزاک اللہ. وہ مجھ سے وہ جو باتیں تمہیں نوٹ کی ہوئی ہیں وہ وقت لے کے دفتر میں تو مل کے خود زبانی بات کرو، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. اچھی پروگریس ہے. 4 جلدیں مکمل ہو گئی ہیں الحمدللہ. حضور ان کی نظم بھی ہے اور جوک بھی ہے. کون سی؟ جوک بھی ہے اور نظم بھی ہے. اچھا بھی چلو نظم پہلے سناؤ. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ کرتے ہیں اس پر نثار. اسی فکر میں رہتے ہیں روز شب کہ راضی وہ دلدار جو ہوتا ہے کب اسے دے چکے مال و جاں بار بار. اسی خوف دل میں کہنا بکار لگاتے ہیں دل شکریہ بہت بہت. اس خاک سے وہی پاک جاتے ہیں اس خاک. جزاک اللہ. جوک بتا دو. اب جوک سناؤ اپنا. ایک ٹیچر نے ایک بچے سے پوچھا کہ ایسا کوئی جانور ہے جس کے پاس دانت نہیں ہے
तो बच्चा बोला दादा जान। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम वालेकुम अतिया सलाम। खान है। हाँ, मेरे अब्बू का नाम असदुल्ला खान है और मेरी अम्मी का नाम फरा खान है। ठीक। हुजूर, मेरा पहला सवाल है कि क़यामत क्या चीज़ है, यानी आखिरी दिन क्या होएगा। क़यामत का मफ़हूम जो है ये दो तरह से है। एक तो दुनिया में भी क़यामत आती रहती है। क़यामत कहते हैं कोई बड़ी तब्दीली पैदा हो, इनकलाबी तब्दीली पैदा हो। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब का वक्त आया था, जब आपको खुदा ने फ़तह की खुशखबरी दी थी, तो कुरान करीम में आता है कि क़यामत करीब आ गई है और चाँद दो टुकड़े हो गया। जिसका मतलब ये है कि शकुल कमर, जब चाँद दो टुकड़े हुआ था, वो इस बात की इलामत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह का दिन करीब आ गया है। और उसके बाद फिर सारा अरब फ़तह हो गया था। इसी तरह इस ज़माने में भी बड़ी बड़ी जो अज़ीम शान तब्दीलियाँ होते हैं उनको भी साथ कहा जाता है। तो क़यामत तो हमारा उर्दू में लफ्ज़ में इस्तेमाल होता है और अरबी में भी है, लेकिन जो बुनियादी लफ्ज़ है वो सा है। कुरान करीम में भी इक़्तरब अस्साअ लिखा हुआ है। हज़रत ईसा को भी सात की इलामत बयान किया गया है, यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक इनकलाब बर्पा होगा और वो रूहानी तौर पर ईसाई हैं। तो एक तो ये माना है। दूसरा क़यामत का माना वो है जो इसको तुम सब लोग जानते हो कि सब दुनिया की सफ़ लपेटी जाएगी और सब लोग उठकर ऊपर चले जाएंगे, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि उनकी रूहें, और अल्लाह के हुजूर सारे पेश होंगे। उसको क़यामत का दिन कहते हैं। शुक्रिया सर। हमारी आलिया, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आपने कभी हज या उम्रा किया है। मुझे तौफीक नहीं मिली अभी तक हज या उम्रा करने की। फिर मेरे पास एक पहेली है। जो क्या पहेली है पहली जी। सुना दो। पंजाब उर्दू में कहते हैं सहेली बूझ पहेली। सुना हुआ तुमने? नहीं। सहेली को कहा जाता है सहेली बूझ पहेली, मगर मैं तो सहेली नहीं हूँ तुम्हारी। अच्छा बताओ। मुंह है छोटा बड़ी है बात, सुन लो दुनिया के हालात। मैं क्या हूँ। क्या छोटा है? मुंह है छोटा बड़ी है बात, सुन लो दुनिया के हालात। रेडियो, नहीं। टेलीविजन। नहीं। मुंह है छोटा बड़ी है बात, सुन लो दुनिया के हालात। ये रेडियो के साथ भी ठीक आता है और टेलीविजन पे भी ठीक आता है। अखबार तो नहीं है। और तुम बताओ छोटा मुंह बड़ी बात। लाउड स्पीकर। है? लाउड स्पीकर। अच्छा, वो उनमें भी लगा होता है, टेलीविजन में भी और रेडियो में भी। चलिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम प्यारे सलाम। हुजूर, मेरा नाम मरियम महमूद है। क्या महमूद? मरियम महमूद। अच्छा, मेरी उम्मी का नाम अंजुम फिरदौस है और मैं वॉकिंग जमात से हूँ। मेरा पहला सवाल है दुनिया में किस मज़हब के लोग सबसे ज़्यादा हैं। ऊंची बोलो ज़रा। दुनिया में किस मज़हब के लोग सबसे ज़्यादा हैं। दुनिया में किस मज़हब के लोग सबसे ज़्यादा हैं। इस वक्त तो ईसाई ज़्यादा हैं इन दिनों में, लेकिन बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक अगर इंडोनेशिया वगैरह के सब मुसलमान शामिल कर लो अफ्रीका के, तो मुसलमान ज़्यादा होंगे। और बुद्ध कहते हैं कि हम ज़्यादा हैं तादाद में, मगर मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। शुक्रिया। जो कि
السلام علیکم حضور. وعلیکم میرا السلام. نام رضوانہ حمید ہے. میرے ابو کا نام حمید احمد ہے اور میری امی کا نام حمیدہ حمید ہے اور میں بکنگ جماعت سے ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، دونوں الفاظ کا فرق کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں؟ فرق ہے. رافت اور رحیمیت کے متعلق جو میں نے خطبے دیے ہیں ان میں ان دونوں باتوں کو فرق بھی ظاہر کیا ہے. رؤوف کہتے ہیں بہت زیادہ مہربان اور نرمی کرنے والا، اور رحیمیت کا مطلب اور ہے. رحیمیت کا مطلب ہے نیکی کا بدلہ اعلیٰ درجے کی نیکی سے دینے والا، تھوڑی خدمت کا زیادہ بدلہ دینے والا، اس کو رحیم کہتے ہیں. مثلا تم نوکر کو اس سے کام لو اور اس کی محنت سے زیادہ پھل دو تو تم رحیم ہوگی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت نرمی کرنے والا بھی ہے اور ان کے تھوڑے سے اخلاص کے بدلے میں ان کو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. جی. میرا نام ملیحہ حیات ہے اور میرے ابا کا نام رفیق احمد حیات صاحب ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے، قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو معاف کر دے گا تو شیطان کا کیا ہوگا؟ شیطان ختم ہو جائے گا، شیطان کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا. حضور ان کی نظم بھی ہے. نظم بھی ہے. اچھا. وہ پیشوا ہمارا جیسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، دل بر میرا یہی ہے. سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لے کر خدا برتر، خیر الورا یہی ہے، خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر تو جا یہی ہے، بدر تو جا یہی ہے. پہلے تو رام ہارے پار اس نے ہے اتارے، میں جاؤں اس کے وارے، بس نا خدا یہی ہے، بس نا خدا یہی ہے. پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے، دل یار سے ملائے، وہ
آشنا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جیسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، دل بر میرا یہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام اسما منور ہے، میرے ابو کا نام منور احمد ہے۔ حضور میرا سوال حافظ صاحب کی بہن ہے؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی فیوریٹ چاکلیٹ کون سی ہے؟ فیوریٹ چاکلیٹ؟ اب تو مجھے شوگر آنے لگی ہے، میں چاکلیٹ چھوڑ بیٹھا ہوں۔ اس کے علاوہ سب قسم کے چاکلیٹ مجھے اچھے لگتے تھے، کافی چاکلیٹ میں کھاتا رہا ہوں پہلے۔ جزاک اللہ۔ کیوں؟ تم نے کیوں پوچھا؟ مجھے اچھی لگتی ہے۔ تمہیں بھی؟ اچھا۔ السلام ہمارے علیکم حضور۔ ان کا جو ماموں تھا ایک شامی، اس نے وہ میرے ساتھ بیٹھا وہ ناشتہ کر رہا تھا، تو اپنا انڈا اس نے جلدی سے کھا لیا۔ اس کے بعد میرے انڈے پہ نظر پڑی اس کی، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو انڈا اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور وہ اٹھا کے کھا گیا۔ تو اگر اب میرے پاس چاکلیٹ ہوتا تم یہ کہتی تو تمہیں دے دیتا میں۔ السلام علیکم حضور، وعلیکم میرا السلام۔ نام عفیفہ مریم ہے۔ ہاں، ہاں، میرا نام عفیفہ مریم ہے اور میرے ابو کا نام مرزا حفیظ احمد ہے۔ میں مچم جماعت سے ہوں، کہاں کے ہیں مرزا حفیظ احمد؟ پاکستان مچم جماعت سے ہیں۔ مرزا حفیظ احمد ہمارے ہسپتال میں ہوا کرتے تھے ایک، وہ تو نہیں ہے یہ؟ نہیں۔ اچھا۔ حضور میرا سوال ہے، اگر ہم نماز پر لیٹ پہنچیں اور امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہو تو کیا ہماری وہ رکعت ہو جائے گی؟ رکوع میں جب جائیں تو پھر رکعت ہو جاتی ہے، جب سمع اللہ لمن کہہ رہا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ رکعت نہیں ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ حضور۔ لطیفہ ہے آپ کے پاس کوئی؟ ہیں؟ سنائیں پھر۔ دو چونٹیاں غار میں بیٹھی ہوتی ہیں، اس میں سے ایک چونٹی اپنا پاؤں باہر نکال لیتی ہے تو دوسری چونٹی کہتی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے تم چپ کرو، میں ہاتھی کو کڑکی دینے لگی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ السلام علیکم حضور، وعلیکم السلام۔ میرا نام خولا حیات ہے اور میرے ابا کا نام رفیق احمد حیات صاحب ہے۔ آپ کی بہن ہے نا یہ؟ جی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی ملک میں تمام لوگ احمدی ہو جائیں گے تو پھر وہاں کس قسم کی حکومت قائم ہوگی؟ احمدی ہر جگہ یہ جب ایک ملک میں ہو جائیں گے تو انصاف کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم نے جو فرمایا نا حکومت کا، وہ انصاف کا ہے، اس میں مذہبی تفرقہ کوئی نہیں ہوگا۔ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اجازت ہوگی وہ اپنی عبادتیں جس طرح چاہیں ادا کریں، کوئی ان سے باس پرس نہیں ہوگی، اور انصاف کی حکومت ہے، کامل انصاف کی۔ اس کے علاوہ سوشل جسٹس یعنی غریبوں کے دیکھ بھال کے ادارے قائم کیے جائیں گے، اور امیر اور غریب کا فاصلہ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ کسی کو کوئی بھوکا نہیں مرے گا، جو بھی غریب ہو اس کے روٹی کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ حضور میرے پاس ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی ہے۔ کیا ہے لطیفہ جی۔ ہاں ہاں سنائیں۔ حضور یہ لطیفہ بھی ہے اور سچا واقعہ بھی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کہ ایک گاؤں کے بڑے چودھری صاحب فوت ہو گئے۔ وہ اپنے کسانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد گاؤں کے مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے کہ اگر مرنے والوں کے نام پر زردہ اور پلاؤ کی دیگیں پکوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو
تو اللہ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گاؤں کے چھوٹے چودھری صاحب نے سوچا کہ میں اپنے ابا کے نام کی دیگیں پکوا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ جس دن دیگیں پکی گاؤں کا مراسی بھی وہاں آیا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر زردہ اور پلاؤ کھایا اور پھر اس نے چھوٹے چودھری صاحب سے پوچھا بڑے چودھری صاحب کو فوت ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ چھوٹے چودھری صاحب نے جواب دیا 3 سال۔ اس مراسی نے پھر کہا کہ اچھا اب تک تو جتنے ڈنڈے سوٹے لگنے تھے لگ گئے ہوں گے۔ اب کیا فائدہ معاف کروانے کا۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شفق حمید ہے، میری امی کا نام حمیدہ حمید ہے، میرے ابو کا نام حمید احمد ہے، میں ووکنگ جماعت سے ہوں۔ حضور میرا پہلا سوال ہے کیا انجیل خدا کی کتاب ہے اور یہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے؟ انجیل؟ جی۔ انجیل اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی وہ باتیں اسی طرح ہیں جن میں آئندہ کی پیشگوئیاں ہیں اور وہ پوری ہونے والی ہیں۔ مثلا حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی باتیں بھی انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کہ اس وقت چاند گرہن ہو، چاند اور سورج اپنی روشنی دینے چھوڑ دیں گے، جس کا مطلب تھا کہ سورج اور چاند کو گرہن لگے گا، اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو وہ باتیں جو پوری نہیں ہوئی ابھی اور پیشگوئیاں ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں، باقی محرف مبدل ہے، کچھ تبدیل بھی ہو چکی ہیں اور ساری تبدیل نہیں بھی ہوئیں۔ جو حضرت مسیح کی نصیحتیں تھیں وہ اسی طرح کی اسی طرح ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اور لطیفہ بھی ہے آپ کے پاس؟ اچھا، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور اگر وضو کرتے وقت کوئی دعا پڑھنا بھول جائیں تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ وضو کرتے وقت کیا بھول جائے؟ دعا وضو کی ضروری نہیں، وضو ہو جائے گا، نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ لطیفہ ہے۔ سنائے۔ ہاں، ایک استاد نے شاگرد کے باپ سے کہا آپ کا بچہ حساب میں کمزور ہے۔ کل میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں 3 انڈے اشرف کو، 4 انڈے اکرم کو اور 5 انڈے تم کو دوں تو میں نے کل کتنے انڈے دیے؟ تو آپ کے بچے نے صحیح جواب دینے کے بجائے شرما کے کہا نہیں سر آپ انڈے نہیں دے سکتے۔ بہت اچھا ہے۔ وہ سمجھا سب وہ بھی انڈے دیتی ہے، اس طرح دیں گے۔ اچھا لطیفہ ہے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ماریہ حفیظ ہے اور میرے ابو کا نام مرزا حفیظ احمد صاحب ہے۔ ابھی ایک اور بھی مرزا حفیظ کی بیٹی تھی، وہ کون سی تھی؟ یہ آپ کی بہن ہے؟ اچھا۔ اور میری امی کا نام امت الصبو ہے۔ حضور میرا پہلا سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پودے کے قریب نہ جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکانے میں آ گئے، جس کے نتیجے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پودا تھا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور بعد کے تمام امت کو جنت سے نکال دیا گیا؟ جو پودا ہے شجرہ، اس سے مراد شریعت ہے۔ تو فرمایا تھا کہ شریعت کے معاملات میں دخل نہیں دینا، ان کو اسی طرح رہنے دینا۔ شیطان نے بہکایا کہ شریعت کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم ہمیشگی کی زندگی پالو گے اور خداؤں کی طرح ہو جاؤ گے۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم میں نہیں لکھا ہوا، مگر شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ قرآن کریم کے مطابق شجرہ طیبہ شریعت کو کہتے ہیں اور شجرہ خبیثہ شیطانی تعلیم کو کہتے ہیں۔ تو شجرہ کوئی ایسا پھل نہیں تھا جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ سیب کا پھل تھا، یہ فرضی باتیں ہیں۔ ظاہری درخت کوئی نہیں تھا، وہ شریعت کے احکام ہی تھے جن کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کو نہ چھیڑنا۔ حضور میرے پاس لطیفہ بھی ہے۔ ہاں سناؤ ضرور۔
दो चूंटियां दरख्त पर बैठी बातें कर रही होती हैं। क्या चिड़िया चूंटियां हैं? चूंटियां चूंटियां रथ पर चढ़ी हुई हैं। जी। अच्छा, नीचे से हाथी गुजरता है। एक चूंटी हाथी के ऊपर गिर जाती है। दूसरी चूंटी कहती है दब के रखी दब के। ठीक है क्या? दूसरी चूंटी कहती है कि दबा के रखना हाथी को। दब के अच्छा, ठीक है। आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम हजूर, मेरा नाम हिना हमीद है, मैं वर्किंग जमात से हूँ। मेरा सवाल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र जो श्रीनगर महला खानियार में मौजूद है, ये उनकी वफ़ात का बेयन सबूत है। आम लोग इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? जो तो मुसलमान हैं पुराने ज़माने के, उनका तो अक़ीदा कि ईसा ज़िंदा है, इसलिए वो समझते हैं कि ये झूठ है, मसीह की कोई कब्र नहीं है। और जो गैर मुस्लिम हैं वो तमाशे के तौर पर देखते हैं सिर्फ, उनको और कोई दिलचस्पी नहीं है। हिंदुस्तान में एक महकमा है जो प्रोपेगेंडा करता है ईसा की कब्र का, ताकि गैर मुल्की मुसाफिर आएँ कसरत से देखने के लिए और उनको आमदन हो इससे। जिसके नतीजे में इस कब्र के शोरा होता है तो ईसाई मुल्कों से लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते भी हैं। इससे ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। जहाँ तक जमात अहमदिया का ताल्लुक़ है, हमारे लिए तो ये ईमान अफरोज़ है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिनको ज़िंदा आसमान पर बिठाया गया था वो दफन है कश्मीर में, और कुरान करीम की ये पेशगोई पूरी हो गई। फ़ावैनाहुमा इला रब्बतिन ज़ात क़रार व मकीन व मईन, कि हमने मूसा अना ईसा और उसकी वालदा को एक ऐसी पहाड़ी इलाके की तरफ पनाह दी जहाँ सुकून था बहुत और दिलकश वादी थी और चश्मे बहते थे। तो कश्मीर का नक्शा वही है और हज़रत ईसा की कब्र वहाँ मौजूद है। जज़ाकल्लाह। लतीफ़ा भी है आपके पास? जी एक है। नहीं है? जी, सुनाए फिर। एक बच्चा होता है छोटा, वो बार बार यही दोहराया जाता है कि अब्बा मैं चना हूँ, तो वो उसका बाप उसको कहता है मैं कि चना हूँ। हाँ, अब्बा मैं चना हूँ। अच्छा, तो उसका बाप कहता है नहीं बेटे तुम इंसान के बच्चे हो। तो वो कहता है नहीं बापू मैं चना हूँ। तो वो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वो डॉक्टर उसको यही बात कहता है कि नहीं तुम इंसान के बंदे हो। तो वो कहता है डॉक्टर ये बात मेरी तो समझ में आ गई है, लेकिन मुर्गे को कौन समझाएगा? मुर्गियों को कौन समझाए? मुर्गियों को समझाने मुझे नहीं समझ आई इसकी। ये मतलब ये कि डरता है कि मुर्गियाँ मुझे खा लेंगी। मुर्गियाँ खा रही हैं। चना कहता है ना अपने आप को, तो मुर्गियाँ चुपती हैं उसको। डॉक्टर को कहता है कि ये बात मुझे तो हाँ समझ में आ हाँ गई ठीक है। कि मैं इंसान का बच्चा। बाद लोगों को ये वहम हो जाते हैं इस किस्म के। एक आदमी को वहम था कि मैं शीशे का बना हुआ हूँ, तो उसका वहम दूर ही नहीं होता था। तो लोगों ने समझाया, मानता नहीं था, कहता मैं शीशे का हूँ। एक डॉक्टर के पास लेके गए, साइकोलॉजिस्ट के पास। उसको ख्याल आया कि इसको मैं ज़ोर से थप्पड़ मारूं तो ये ठीक हो जाएगा। जब इसको कुछ नहीं होगा तो आप ही वहम दूर हो जाएगा। उसने जो उसे थप्पड़ मारा तो चुन 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 करके वहीं मर गया। तो वहम के नतीजे में वाक़यातन ये साइकोलॉजी की किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसी बातें हो जाती हैं। उस बच्चे को भी वहम था बेचारे को कि मैं चना हूँ। मुर्गियाँ उसको चौंका दिया, टोके मारा करती थी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वाह हुजूर, अगर वितर में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाएं तो क्या सजदा सहव करना ज़रूरी है? नहीं, दुआ कुनूत अगर भूल जाए उसका कोई सजदा साफ नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह। नज़म है आपके पास? जी हुजूर है। हाँ सुनाए। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है, जिंदगी बख्श
जाम अहमद है। लाख हो अंबिया मगर बखुदा, लाख हो अंबिया मगर बखुदा, सबसे बढ़कर मुकाम अहमद है। सबसे बढ़कर मुकाम अहमद है। क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। बाग़े अहमद से हमने फल खाया, बाग़े अहमद से हमने फल खाया। मेरा बुस्तां कलाम अहमद है। क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद है। उससे बेहतर गुलाम अहमद है। जिंदगी बख्श जाम अहमद है। जज़ाकमुल्लाह। लतीफ़ा भी है आपका? जी हुजूर है, छोटा सा सुनाएंगे बोलिए। एक बच्चा अपनी अम्मी से पूछता है कि अम्मी अम्मी मैं कैसे बना। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि मैंने थोड़ी सी घास फूस लेके तो घड़े में दबा दी थी, तो जब खोला तो अंदर से तुम निकल आए। तो वो बच्चा भी ऐसे ही करता है, घास फूस लेके तो घड़े में दबा देता है, जब खोलता है तो अंदर से मेंढक निकलते हैं। तो घबरा जाता है, कहता है दिल तो करता है तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन क्या करूं, तुम मेरी औलाद हो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। जी आपको याद है? हैं? वो वाला याद है आपको? कौन सा? अली और बदी चूचू के बच्चे थे। क्या? वैसे सुनाना तो नहीं चाहिए, सुना दो। वैसे मैं आपको याद करवा रही हूँ। बदी चूचू के बच्चे जो देख रहे थे मेंढक को। वो छोड़ दो। वैसे उसका मुबशर क्या है? डॉक्टर मुबशर का लतीफ़ा, हमारे डॉक्टर मुबशर, मेरा भतीजा, वो छोटा होता था तो उसने कहा, अपनी उम्मी से पूछा कि मैं कैसे पैदा हुआ। उसने कहा तुम अपने अब्बा के यहाँ पैदा हुए हो। उसने कहा मेरे अब्बा कहाँ कैसे पैदा हुए। उसने कहा वो अपने अब्बा के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने कहा उनके मेरे अब्बा के अब्बा कहाँ पैदा हुए। उन्होंने कहा वो अपने अब्बा के यहाँ पैदा हुए। कहता अजीब तरकीब है। बहुत अजीब तरकीब है। ये सच में का वाक़या है। हमारा मुबशर जो डॉक्टर बन गया, अब बड़ी देर से बन चुका है, उसकी बात है। अच्छा ये फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। मेरा नाम फातिहा मोमिन है। मेरे अब्बू का नाम डॉक्टर अब्दुल मोमिन है। मेरी अम्मी का नाम तहरा मोमिन है। मेरा सवाल ये है कि आपने खुतबे जुम्मे में वाक़या मराज बयान फरमाया था। वाक़या कौन सा? वाक़या मराज। मिलाद? जी मिलाद। वाक़या मेराज। जी हाँ जी ठीक है। जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी उम्मत के लिए 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की थी, लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो आखिरी आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं ये 50 नमाज़ें तुम्हारी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा हैं। आप दोबारा खुदा ताला के पास जाते हैं और कम कराते हैं। इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दोबारा खुदा ताला के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये कहने सारा वाकया मुझे पता है, जी मैंने सुनाया था। जी अब सवाल क्या करना है तो तुम्हें? मेरा सवाल ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह ताला के पास नमाजें कम कराने क्यों जाते थे, खुद अल्लाह ताला से क्यों नहीं कहा? रसूल वसल्लम को जितनी नमाज़ें भी खुदा ने दी थी आपने कबूल कर लिया था। तो हज़रत मूसा को तजर्बा था अपनी कौम का कि कौम के ऊपर ये शरीयत बड़ी भारी हुआ करती है। चुनांचे हज़रत मूसा उनको बताया करते थे कि इतनी नमाज़ें खुदा ने बता दी हैं तुम्हारी उम्र पे बहुत शाख गुजरेंगी, इसलिए उन्होंने हर दफ़ा यही बताया, यहाँ तक कि 5 रह गई। 5 के ऊपर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा खुदा के पास जाना कबूल न किया। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि ये 5 जो हैं ये 50 के बराबर होंगी। ठीक है, हुजूर मेरा लतीफ़ा भी है। हाँ सुनाओ। हजूर एक सरदार जी होते हैं, वो घर में बैठे होते हैं, तो उन्होंने नीचे निकर पहनी होती है और गले में टाई बांधी होती है। तो उनका दोस्त आता है तो वो कहता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो कहता है निकर इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मैं घर में बैठा हूँ, तो टाई इसलिए लगाई है कदे कोई आ ही जाता है। ठीक है, वो भी है ना तालाबों वाला। एक आदमी ने मकान बनाया था और 3 तालाब थे उसमें, तो दिखा रहा था मेहमानों को। उसने कहा ये तालाब किस लिए है? उसने कहा ये गर्म पानी का तालाब है, सर्दियों के नहाने के लिए। फिर दूसरा तालाब दिखाया, ये किस लिए है? उसने कहा ये ठंडे पानी का तालाब है, ये सर्दियों में नहाने के लिए, गर्मियों में नहाने के लिए। एक तीसरा तालाब था, वो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था पानी। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा कभी नहीं भी नहाई था। कभी नहीं भी नहाता आदमी, तो ये वो तालाब है। अच्छा जी, आगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मंसूरा मुनव्वर है और मेरे अब्बू जान का नाम मुनव्वर अहमद है जी। और मेरा सवाल है आपके भाई जो हैं माजूर हैं जी वो नमाजी बड़े पक्के हैं, जी सुबह भी सख्त सर्दी में भी आए हुए होते हैं नमाज पे। हाँ जी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते थे, या बिलालु अरिहना बिस्सलात, तर्जुमा ए बिलाल नमाज की इत्तला करके हमें खुशी पहुंचाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही क्यों फरमाई थी, किसी और सहाबी से क्यों नहीं? हज़रत बिलाल मुअज्जिन थे और हज़रत बिलाल का ही काम था कि वो रसूल वसल्लम को नमाज की इत्तला करें। जज़ाकल्लाह। और दूसरे ये बात प्यार के इजहार की भी है। हज़रत रसूल वसल्लम को हज़रत बिलाल से बहुत प्यार था। चलिए जनाब, अस्मा बेगम साहबा। हजूर मेरा सवाल है, हजूर ने फरमाया था एक क्लास में कि खिलाफत से पहले जमाती कामों के सिलसिले में हजूर ने बहुत सारे देहातों के दौरे किए हैं। ठीक। हजूर मेरा सवाल है, क्या हजूर ने सिंध के किसी देहात का भी दौरा किया है? सिंध का बड़ी कसरत से। सिंध के जितने देहात थे जहाँ अहमदी थे वहाँ तो मैं बाकायदगी से जाया करता था, और जहाँ अहमदी नहीं भी थे वहाँ बाज़ अहमदी मुझे लेके जाया करते थे। तो सिंध का भी मैंने बहुत देहात का दौरा किया है। तुम सिंध की हो ना? जी हजूर। मीरपुर खास की। कौन सी? मीरपुर खास। मीरपुर खास। हाँ, मीरपुर खास तो बहुत दफ़ा गया हुआ। तुम्हारा लतीफ़ा भी है कोई? नज़म भी है? जी हजूर, अगर टाइम है तो। टाइम है? अच्छा, तो इधर ठहर जाते हैं, चक्कर लगा लें, अगर वक्त हो तो फिर। जी हजूर। वालेकुम सलाम। हजूर सूरह अल फजर में अल्लाह ताला आयत 2-5 में फरमाता है, तर्जुमा है, कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त की और ताक की और रात की जब वो चल पड़े। ठीक। हजूर इसकी तशरीह फरमा दें।
फजर से मुराद तो इस्लाम का तुलू है और 10 रातों की पहले 10 रातें जो इस्लाम की तुलू के बाद हुई हैं और फिर 2 और 3 कुल 13 बनते हैं और ये 13 साल मक्की ज़िंदगी के हैं और मक्की ज़िंदगी के ये पेशगोई थी कि ये 13 साल तक होगी। फिर था वल्लैल इज़ा यसर, फिर जो रात चल पड़ेगी, फिर मदीने का दौर शुरू हो जाएगा। और लतीफ़ा क्या है आपका? एक पागल शख्स एक कुएं के किनारे बैठा होता है और एक ही लफ्ज़ बार बार कहता जाता है 25 25 25 25। एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, उसने उसको देखा कि ये एक ही लफ्ज़ बार बार कह रहा है, उसके पास आया, कहता कि तुम ये 25 के बाद तुम्हें पता नहीं है 26 आता है, तुम 26 क्यों नहीं कहते? वो उसे कहता है मेरे करीब आओ। जब उसके करीब जाता है उसे कुएं में धक्का दे के कहता है 26 26 26। हाँ जी। और अगला शाम कौन है? हजूर, अगर किसी के माँ बाप इधर अस्सलाम वालेकुम हजूर। इधर नहीं आया आपके? खाली कुर्सी है। ओ हाँ बताएं। हजूर अगर समीन हो तुम? जी हजूर। जी। हजूर, अगर किसी के माँ बाप की ज़िंदगी में उम्रा या हज करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश हो और वो हालात साजगार ना होने की वजह से ना कर सकें, तो क्या उनकी वफ़ात के बाद उनकी औलाद में से कोई उनके लिए हज या उम्रा कर सकता है? कर सकता है। ठीक है। जज़ाकल्लाह हजूर। और लतीफ़ा आपका? आज नहीं है। नहीं? अच्छा। आपके बाद किसकी बारी है? अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अम्बरीन की? जी। जी। मेरा सवाल है कि हज़रत जिब्राइल किस वक्त हज़रत मरियम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास बेटे की खुशखबरी लेके आए थे और तमस्सल रहा बशरन सविया, और एक बहुत ही खूबसूरत बशर की सूरत बनाकर आए थे। उन्होंने जब पेशगोई की कि तुझे खुदा ताला एक बेटा देगा पाक, तो हज़रत मरियम समझी कि ये कोई इंसान है और बद इरादे से आया है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं तो नापाक औरत नहीं हूँ, ना मेरी माँ ऐसी थी, हम तो नेक लोग हैं। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि इसी तरह खुदा ताला तुम्हें पाक ही रखेगा और इसके बावजूद तुम्हें बेटा देगा। चुनांचे फिर आपको खुदा ताला ने बेटा अता फरमाया। चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। मरियम है आप? जी। जी। मेरा सवाल है कि आपकी किताब रेवलेशन रैशनैलिटी नॉलेज एंड ट्रूथ के जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाब में कुरान करीम की सूरह अल-निसा की आयत 4 के हवाले से शैतान की उस फ़ैल का ज़िक्र है कि वो इंसान को अल्लाह ताला की मखलूक में तब्दीली करने पर। जी हज़ूर, मेरा सवाल है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसान की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल जा सकती है? क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसान की भलाई के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसान की भलाई के लिए जो अहमदी लड़के मुझसे सवाल करते हैं उनको मैं कहता हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बाज़ बीमारियों की इस्लाह हो सकती है, जो पैदाइशी बीमारियाँ भी हों या दूसरी हों, उनका और इलाज नहीं हो सकता, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हो सकता है। वो उसके माहिर बने, लेकिन इंसान की मखलूक तब्दील करने की जो शाख है वो शैतान का ख़ास सिखाया हुआ काम है, उसको बिल्कुल इख्तियार ना करें। हज़ूर, मेरे पास एक लतीफ़ा हाँ है। सुनाओ ज़रूर। एक गोताखोर अपने गोताखोरी के लिबास में एक गहरी झील में तह में छानबीन कर रहा था। यकायक उसने देखा कि एक साहिब कोट पैंट और टाई पहने हुए नीचे उतरते चले आ रहे हैं। उसने अपने पैड पर लिखकर उन साहिब से पूछा कि
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन साहिब ने गोटे खोर से पेंसिल लेकर पैड पर लिखा, बेवकूफ़ मैं डूब रहा हूँ। अच्छा, वो समंदर का एक और लतीफ़ा जी आपको सुना दूँ। एक औरत समंदर पे गई, उसका मियाँ और बेटा भी साथ था। वो समंदर शार्क मछली के लिए मशहूर था, जो इंसानों को खा भी जाती है। तो जब बाप गया अंदर तो बेटा देखा देखी वो भी अंदर जाने लगा। तो माँ ने चीख के उसको बुला लिया, खबरदार तुमने नहीं जाना। उसने कहा क्यों नहीं जाना, क्या तकलीफ है? उसने कहा यहाँ शार्क मछली है जो इंसानों को खा जाती है। उसने कहा मेरे अब्बा भी तो गए हुए हैं। उसने कहा मैंने उनकी इंश्योरेंस कराई हुई है, उनकी फिक्र न करो। आगे कौन है? मेरी अनिला कहाँ है? वो आज अपनी दादी के घर गई हुई थी। किसके यहाँ? अपने दादी जान के घर गई हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक माँ को अपने बच्चे पे बहुत प्यार आ रहा होता है, ठीक, और उसी वक्त उसके बच्चे को कोई चोट लग जाती है या उल्टी आ जाती है, ठीक। तो क्या मेरा सवाल ये है कि एक माँ की नज़र अपने बच्चे को क्यों लग जाती है? नजर तो नहीं लगती, वो बीमारी होती है उसको। ये किसने कहा कि उसको नजर लग जाती है तो उल्टी आती है? वो उसको बीमारी की वजह से आती है, ज़्यादा खा चुका होता है या माँ ने लाड करके उसको खाना ज़्यादा खिला दिया हो तो तब भी उल्टी आ जाती है। कभी वो गिर जाता है, चोट लग जाती है उसी वक्त। क्या? कभी वो उसको चोट लग जाती है, गिर जाता है, चोट भी हाथ से होते रहते हैं बच्चों के साथ, उसने माँ की नज़र नहीं लगती। अच्छा, ये कौन तकसीम करेगा? हाँ बताएं जी। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। जब हम कोई दुआ करते हैं और वो कबूल नहीं होती तो ख्याल आता है कि शायद हमारे किसी गुनाह की वजह से कबूल नहीं हो रही। सवाल ये है कि किस स्टेज पर तवक्कुल का मजमून शुरू होना चाहिए कि अल्लाह ताला ज़रूर ये जो सुनेगा। दुआ है ये इस पे हारना नहीं चाहिए। ये वहम गलत है कि गुनाह के नतीजे में दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्नहु यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह ताला जो हर किस्म के तमाम गुनाह बख्श देता है। दुआ के कबूल ना होने का एक वाक़या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा हुआ है, ग़ालिबन तज़किरतुल औलिया में है। एक शख्स दुआ के लिए एक बुज़ुर्ग के पास जाया करता था। तो एक दफ़ा उसको ख्याल आया कि मैं इसके पास खड़ा होकर रात नमाज़ पढ़ूँगा तो मेरी दुआएं कबूल होंगी। वो साथ खड़ा हो गया। रात को उसने, बुज़ुर्ग ने जब ऊंची आवाज़ से बाज़ दुआएं की तो इल्हाम हुआ कबूल नहीं करूँगा तेरी दुआएं। तो उसने कहा मैं 30 साल से ये दुआ कर रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा तू? तो उस पर अल्लाह ताला ने उसको कहा है रामन, हाँ मैं 30 साल से दुआ कर रहा हूँ। अपने पीर को, अपने मुरीद को बताया नमाज के बाद कि मैं ये दुआ जो मेरी तुमने आवाज़ सुनी थी कि मैं कबूल नहीं करता, ये मैं 30 साल से कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप भी अजीब पागल हैं कि 30 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला नहीं कबूल करता तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं? उन्होंने कहा मेरा काम है मांगना, अल्लाह का काम है कबूल करना या ना कबूल करना। ये उसका कहना था कि इल्हाम हुआ कि तेरे 30 साल की जितनी दुआएं थी वो सारी मैंने कबूल कर ली। तो अल्लाह ताला की शान है, वो किसी वक्त वो दुआएं, पिछली दुआएं भी सारी कबूल कर लिया करता है। इसलिए दुआ मांगते वक्त थकना और हारना नहीं चाहिए, यही तरकीब है। ठीक है? अच्छा जी, लतीफ़ा भी है आपका? नहीं। अच्छा, आगे कौन है? हाँ मरियम। हुजूर, मेरा सवाल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो फरिश्तों ने कशफ में धोया था, उनका दिल हुजूर क्यों धोया था? क्योंकि उनका दिल तो पहले ही बहुत पाक और साफ था। क्या है?
ان کا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو فرشتوں نے کشف میں دھویا تھا، ان کا دل حضور کیوں دھویا تھا؟ کیونکہ ان کا دل پہلے سے ہی بہت پہلے سے کس طرح صاف تھا؟ فرشتوں کے دھونے کے بعد صاف ہوا ہوگا. ویسے یہ بچپن کا کشف ہے، اور کشف کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تیرے دل میں اگر کوئی قدرت تھی تو ہم نے وہ دھو دی ہے. اس سے زیادہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. لطیفہ بھی ہے آپ کے پاس کوئی؟ نہیں. اب وقت بھی نہیں رہا. چلو. السلام علیکم حضور. نظم بھی سننی تھی آپ سے، اب وقت تھوڑا رہ گیا. جی. السلام علیکم حضور. ناصرہ. جی. قرآن کریم میں گزشتہ زمانہ کے بارے میں ذکر کے تعلق میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آئندہ زمانہ کے پیش گوئے ہیں. اگر کیا کس کے متعلق کہا جاتا ہے؟ پیش گویاں. کون سی پیش گویاں؟ گزشتہ زمانہ میں. گزشتہ زمانہ میں. گزشتہ زمانے کی پیش گویاں تو نہیں ہوا کرتی. پیش گویاں تو کہتے ہیں وقت سے پہلے خبر دی جائے. قرآن کریم میں گزشتہ زمانے کے حالات بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن ان کو پیش گویاں نہیں کہا جاتا. جو آئندہ زمانے کی باتیں ہیں ان کو پیش گوئی کہتے ہیں. اب سوال کیا ہے آپ کا؟ قرآن کریم میں گزشتہ زمانہ کے بارے ذکر کے تعلق میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آئندہ زمانہ کے پیش گویاں ہیں. اگر یہ درست ہے تو میرا سوال ہے کہ وہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. بعض دفعہ گزشتہ زمانے کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کی قسم کے واقعات آئندہ زمانے میں بھی ہونے والے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ اس کا مطلب کوئی نہیں، ورنہ وہ محض کہانیوں کے طور پر بیان نہیں ہوتا. بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہوں نے آئندہ زمانے میں بھی ہونا ہوتا ہے. ساکلہ. اور لطیفہ بھی ہے آپ کا؟ نہیں. وہ نظم بھی ہے؟ نہیں. اچھا، آگے چلیں پھر. السلام علیکم حضور. حضور کیا قرآن شریف کی کوئی ایسے آیت ہے جو مستقبل کے بارے میں ہو اور جن کی ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئے؟ کیا قرآن کریم کی آیت کوئی قرآن شریف کی آیت ہے جو مستقبل کے بارے میں ہو؟ کس کے متعلق؟ مستقبل کے، جو فیوچر کے بارے میں ہو. ہاں ایسی پیشگوئیاں ہیں. مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ زمین کے علاوہ دوسری جگہ بھی مخلوق موجود ہے اللہ تعالیٰ کی. فی الحال تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، مگر جب وہ یقینی طور پر اس کی خبر آئے گی پھر ہمیں اس کی تفصیل معلوم ہو جائے گی. اس لیے اور بھی ایسی خبریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انسان کو بدل کے اس کی جگہ بہتر انسان پیدا کر دے گا. وہ زمانہ بھی بہت دور کا ہے، ہمیں پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہوں گے جو پیدا ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو مریخ کے متعلق پتہ ہے کیا چیز ہے؟ نہیں. اب یہ بھی قرآن کریم کی جو پیشگوئیاں ہیں کہ اس میں مخلوق ہے. مریخ کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں مخلوق ہے اور اس پر بڑی تحقیق ہوئی ہے. اس پر آپ غور کریں، اور جو کلاس ہوتی ہے نا بچوں کی ہفتے کو، اس میں یہ مضمون بھی ہو ایک کہ دوسرے سیارے جن میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں ان میں کون کون سے ہیں. مارس ہے، مریخ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ستارے ہیں. پھر وہ گھومتے کتنی دیر میں ہیں، سورج کا چکر کتنی دیر میں لگاتے ہیں. مریخ تو 24 گھنٹے میں سورج کا چکر لگاتا ہے، جس اپنا گرد چکر لگاتا ہے، جس سے زمین اپنے گرد 24 گھنٹے میں گھومتی ہے. تو بہت سے ستارے ہیں جن کی طرز زمین سے ملتی ہے. اس کے متعلق بہت دلچسپ مضمون ہم ہفتے کی کلاس میں رکھ سکتے ہیں. تم بات سنو، تم یہ مضمون تیار کر کے، بورنگ کلاس نہ ہو، اس قسم کے دلچسپ مضمون ہو. ٹھیک ہے؟
हाँ बहुत इंटरेस्टिंग। और कोई सवाल? मेरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर मेरा सवाल ये है कि सूरह अलम नशरह लका सदरक में ये जो दो आयतें हैं ववज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, इसमें कौन से बोझ का जिक्र है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बोझ था सहाबा की तरबियत का, तबलीग इस्लाम का, सारी दुनिया में फैलाना, दिन रात का काम था। कुरान करीम याद रखना और उसकी तालीम देना, ये सारे बोझ हैं जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने आपको खुशखबरी दी है कि हम तेरे बोझ उठा लेंगे, तुम फिक्र न कर। अब तो वक्त नहीं रहा। हाँ, अस्मा ने खुद ही कह दिया था कि वक्त थोड़ा है, ठीक है।